हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राम। समस्त दर्शक बंधु को प्रणाम। हरिकथारे समस्त को स्वागत अभिनंदन। आसंतु पद्मपुराण उत्तरखंड त्रयोदश अध्याय पाठ करिवा। आमे काली आलोचना करिथिलु लोकवित्त धनागार पुत्र चिंता विदस्य च कथाचित्त शुद्धमती स लभेत फलमुत्तम। जे लोकबाकर चिंता छाड़ीदेव, वित्त अर्थ धन, धनर चिंता छाड़ीदेव, धनागार धन भंडार ट्रेजरी चिंता छाड़ीदेव, लोकवित्त धनागार पुत्र चिंता पुत्र कन्या इत्यादि चिंता अर्थात सकल चिंता छाड़ी करी सर्वम त्यक्त्वा हरिस्मरेत कहा जाय। जेमिति सबु चिंता छाड़ी करी केवल भगवत कथारे मन लगेदेव आर शुद्ध मतिरे पुराण श्रवण करिव, व्रत पालन करिव, ताकु उत्तम फल भगवान प्रदान करती। तेणु आमे सब प्रकार व्यवस्था करूचु आ पूर्ण फल प्राप्ति होगा चेष्टा करिबा। तेणु सज्जन वृंद आसंतु समस्ते श्रद्धार सहित प्रेमर सहित हरिकथारे मन निवेश पूर्वक आमे समस्ते अन्य मनस्क न होई करी हरिकथा श्रवण करिबा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। त्रयोदश अध्याय नक्त व्रतर स्वरूप, एकादशीर उत्पत्ति, विधि और महात्म्य तथा जया आदिर भेद। इथु अन्ते शुण जने देई मन कर्ण, पद्म पुराणर कथा करुछि वर्णन। महादेव कहुछन्ति शुणन्ति नारद, हरिरस पान करी हुअन्ति आनंद। विशेष नक्षत्र जोग एकादशी दिन, होइले विशेष फल प्राप्त हुए जान। जया विजया जयंती जे पाप नाशिनी, ते चारि नामरे ख्यात होन्ति तहि पुणी। शुक्ल एकादशी पुनर्वसु नक्षत्र रे, जया बोला जाए ताकु शुण सूचित रे। एही व्रत कले सर्व पाप मुक्त हुए, निष्पाप मनरे हरि भक्ति जात हुए। शुक्ल द्वादशी रे जेबे श्रवणा होइब, विजया नामरे ताहा प्रसिद्धि लभिब। विजया रे दान पुणी ब्राह्मण भोजन, कराइले फल मिले जान सहस्र गुण। होम उपवासे सहस्राधिक फल मिले,
ए व्रत करिब न छाड़िब केबे हेले। शुक्ल पक्ष द्वादशी रे रोहिणी लागिले जयंती व्रत नाम रे प्रसिद्ध जे भले। पाप क्षय हुए एहि व्रत आचरिले गोविंद प्रसन्न हुअन्ति से व्रती उपरे। शुक्ल द्वादशी रे पुष्या नक्षत्र होइले पापनाशिनी नाम रे विख्यात संसारे। प्रतिदिन तिल दान 1 वर्ष कले जो पुण्य हुए ताहा एहि व्रते मिले। श्रद्धा भक्ति सहकारी एहि व्रत कले प्रत्यक्ष हरि दर्शन ताकु मिली पारे। सगर नंदन ककुस्थ नहुष गाधी ए तिथिरे हरि को जे थिले से आराधी। ए तिथि से बने 7 जन्म मनुष्यर काय मन वाक्य ठारु पाप जाए दूर। पुष्या नक्षत्र रे युक्त एकादशी हेले सहस्र एकादशी फल मिलई तत्काले। सेहि दिन करिथिबा स्नान दान तप स्वाध्याय देव पूजन पुणी जेते जप। अक्षय फल तहिरे हुई प्राप्त विधि अनुसारे तेणु करिब ए व्रत। पंचम अश्वमेधर काले युधिष्ठिर श्रीकृष्ण को प्रश्न कले शुण जे प्रकार। युधिष्ठिर कहिले हे प्रभु जनार्दन नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत पुण्य मु आगे कहंतु ताहा दया करी हरि। शुणिले संतोष मन होइब मोहरी। भगवान कहिले कहे कुंती नंदन हेमंत ऋतुरे मार्गशीर्ष मासे जान कृष्ण पक्ष एकादशी उपवास करी तैब जो प्रकारे शुण कर्ण डेरी। दृढ़ता पूर्वक व्रत करिब पालन नक्त व्रत आरंभिब दशमीर दिन। पुणे युधिष्ठि पूछिले आहे ऋषिकेश नक्तर अर्थ तथरे करंतु प्रकाश। कहन्ति मधुसूदन आहे युधिष्ठिर दिनर अष्टम भाग हुए जे बेलर। सूर्य जाउथिबे अस्ता चले जेते बेले कोमल किरण तांक पडुथिब तले। से बेलकु नक्त बोली बोला जाए जान सन्यासी ए कालरे करन्ति भोजन। गृहस्थंक दशमीर हविष्यान्न शुण आकाशे दिशिब जेते बेले तारागण। से बेले मौन होई भोजन करिब हरिंकर प्रसाद जे ताहा होइथिब। सकाळे संध्यारे बेनी स्नान करिब गोविंद माधव नारायण भजुथिब। गोविंद माधव नारायण भजुथिब गोविंद माधव नारायण भजुथिब। आर दिन एकादशी ब्रह्म मुहूर्त हरिनाम नहीं शଯ୍या छाड़ब सत्वरे। शौचादि कर्म सारिण मृत्तिका लेपन कहूअछि ताहा एबे मन देई शुण। जेउ मंत्रे करिब जे कहूअछि ताहा शुण आहे धर्मराज द्रौपदी नाहा। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम जन्मया पूर्व संचितम। एहि दिन व्रती जन होई एक चित्त लोह क्रोध छाड़ी हेब दृढ़ संकल्पित। अंत्यज पाखंडी मिथ्यावादी दुराचारी ब्राह्मण निंदुक पुणी परधन हारी पर स्त्रीगामी सह कथा न कहिब धर्मशास्त्र आलोचना करी दीन नेब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
କେଶବଙ୍କ ଠାରେ ଘୃତ ଦୀପ ଜାଳି କରି ଦିବ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବ ଶୁଦ୍ଧ ମନ କରି ଉପବାସେ ସେହି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଆନନ୍ଦେ ରାତ୍ରେ ଉଜାଗର ହେବ ମାତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବ କୃଷ୍ଣ ଶୁକ୍ଳରେ ଜି କିଛି ଭେଦ ନ ରଖିବ ଏହି ବିଧିରେ ଯେ ଜାଣ ବ୍ରତ କରୁଥିବ ଶଙ୍ଖୋଦ୍ଧାର ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ କରଇ ଯେ ଜନ ଗଦାଧରଙ୍କର ତହି କରଇ ଦର୍ଶନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ 4 ଲକ୍ଷ ଦାନ ଯେ କରଇ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରଭାସକୁ ଯାଇ କେଦାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳ ପାନ କଲେ ଯାଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେ ଫଳ ମିଳଇ ବେଦ ପାରଙ୍ଗମ ଦ୍ୱିଜେ ଶସ୍ତ୍ର ଗୋରୁ ଦାନ ଏହି ସବୁ କର୍ମେ ମିଳି ଥାଏ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତେ ସେହିପରି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଏହା ଜାଣ ମହାରାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରନ୍ତି ପୁଣ ଏକାଦଶୀ କେଉଁ ପରି ହୋଇଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏତେ ପବିତ୍ର କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଦେବତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ କେମନ୍ତେ ହୋଇଲା କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମଧୁହାରି ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାନରେ ସତ୍ୟଯୁଗେ ମୋର ନାମେ ଏକଇ ଅସୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ରୌଦ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କୁ ହରାୟଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜିଣିଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଘଉଡ଼ିଲା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମର୍ତ୍ତେ କଲେ ବିଚରଣ ଦିନେ ମହାଦେବ ପାଶେ କଲେ କଗମନ ସର୍ବସମାଚାର ତହିଁ କଲେ ପରକାଶ ଶୁଣି ସଦାଶିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ସବୁରେ ଶରଣ ଦାତା ସର୍ବରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଶ୍ରୀହରି ଜଗତର ଭର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ କରହି ଗୁହାରି ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧାରୀ ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଦେବଗଣ ସହ ଇନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୱେ ଚଳିଲେ କ୍ଷୀର ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପରେ ବିଜେ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନେ ଗଦଗଦ ହେଲେ ତହିଁ ଦେବଗଣ କର ଯୋଡ଼ି ଦେବରାଜ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭିଲେ ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ମନ ନିବେଶିଲେ ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ମନ ନିବେଶିଲେ ଓಂ ନମୋ ଦେବଦେବେଶ ଦେବତା ବନ୍ଦିତ ରକ୍ଷା କର ଦୈତ୍ୟାରି ହେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ନମସ୍ତେ ମଧୁସୂଦନ ନମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମନେତ୍ର ତ୍ରାହି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତ୍ରାହି ଭକତ ବତ୍ସଳ ହେ ଭକତ ବତ୍ସଳ ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଭୁ ନମୋ ଆଦିମୂଳ ତୁମେ ପତି ତୁମେ ଗତି
ତୁମେ ତ କାରଣ ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ହରି ଅଭୟ ଚରଣ ତଳେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। ଦୟା କର ଭାବଗ୍ରାହୀ ବିପଦେ ପଡ଼ିଛୁ ଦୁଃଖ ହାରି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆରତେ ଡାକୁଛୁ। ତୁମେ ମାତା ତୁମେ ପିତା ତୁମେ ପ୍ରାଣ ସଖା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କବଳରୁ କର ହରି ରକ୍ଷା। ନମସ୍ତେ ହେ ନାରାୟଣ ଜଗତ କରତା ହେ ଜଗତ କରତା କେଶବ ଅନନ୍ତ ହରି ନମୋ ମୁକ୍ତିଦାତା। ତୁମେ ନ ରଖିଲେ ହରି କେ ରଖିବ ଆଉ କୃପା କର କୃପାମୟ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେବତା ସହ ଶରଣ ପଶେ ଦେବରାଜ। ସୁରାସୁର ମୁରାସୁର ଭୟ ଉଦ୍ଧର ହେ ନାରାୟଣ ଆଉ କି କହିବୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ତ ଆପଣ। ଏତେ କହି ପଦ୍ମ ପାଦେ ପଶିଲେ ଶରଣ ସେ ପାଦେ ଶରଣ ମାଗେ ଜାହ୍ନବୀ ନନ୍ଦନ ସେ ପାଦେ ଶରଣ ମାଗେ ଜାହ୍ନବୀ ନନ୍ଦନ। ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଦୟା କଲେ ଦୟାମୟ ଦେବଗଣ ଠାରେ ପୁଚ୍ଛା କଲେ ଦେବରାଜେ କୋମଳ ବାଣୀରେ। କୁହ ଦେବରାଜ ସେହି ଦାନବ କିପରି କେତେ ବଳ ତାର କହ ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରି। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାସ କରଇ ଏସବୁ ସନ୍ଦେଶ ମୋତେ କୁହ ସଚି ସାଇ। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲନ୍ତି ଦେବେଶ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ କହୁଛି ସେ ଅସୁରର ନିଷ୍ଠୁର କାହାଣୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଂଶରେ ତାଳ ଜଙ୍ଘ ନାମେ ଦୈତ୍ୟ ଏ ମୁରାସୁର ଅଟଇ ତାହାର ଯେ ପୁତ୍ର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ ଭୟଙ୍କର ପରାକ୍ରମୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ଯମ ଅଟେ ପୁଣି। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନାମେ ଅଛି ଏକଇ ନଗରୀ ସେଠାରେ ସେ ଦୁରାଚାର ଅଛି ବାସ କରି। ଯୁଦ୍ଧେ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ସେ କଲା ଅମର ଭୁବନ ପୁଣି ବାହାର ଯେ କଲା। ନୂତନ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ଏକ କରିଛି ସ୍ଥାପନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ସବୁ ନୂତନ ଭିଆଣ। ତୁମେ ସ୍ଥାପିଥିବା ଦେବ ସର୍ବେ ଗଲୁ ଭାସି ଏଥକୁ ସାହା ଭରସା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଏଥକୁ ସାହା ଭରସା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଏହା ଶୁଣି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅତି କ୍ରୋଧ କଲେ ଦେବଗଣ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପୁରେ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଦାନବରାଜ କରୁଛି ଗର୍ଜନ ଅତି କ୍ରୋଧ କଲା ପୁଣି ଦେଖି ଦେବଗଣ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଅତି କୋପେ ଗାଳି ଦେଲା ରେ ମାୟା ବିଠିଆ ହୁଅ ବୋଲିଣ ବୋଇଲା। ଆଜି ପଳାଇବୁ କେଣେ ପଡ଼ିଛୁ ସମ୍ମୁଖେ ମୁରାସୁର ବୋଲି ଜାଣି ନାହୁଁ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ନିନ୍ଦିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଣ ପ୍ରଭୁ ଦୈତ୍ୟାରି କ୍ରୋଧେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ହୋଇଲା ତାଙ୍କରି। ବୋଇଲେ ରେ ଦୁରାଚାରୀ ଦେଖି ମୋ ବାହୁକୁ ରକ୍ଷା କର ପାରୁ ଯଦି ଏବେ ତ କୂଳକୁ। ଏତେ କହି ନାରାୟଣ ଦିବ୍ୟ ସର ବିନ୍ଧି ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେ ଦତ୍ୟ ଦେଲେ ତହୁଁ ଛେଦି।
पुणी सुदर्शन चक्रे नासिले असुर भୟରେ राक्षस गण होइले विकल शह शह दानवଙ୍କୁ मारी भगवान बदरिकाश्रमे जाई करिले विश्राम सिंहावती नामे गुंफा थिला एक तही द्वादश योजन दीर्घ जाହାର अटई से गुंफारे जाई प्रभु कले शयन गोड़ाई गला जे मोर हरिंक पछेण देखिला गुंफारे हरिम सुखे शोइछंती तही थाई मुरासुर मने मने चिंती एही तो दानव कुल बैरी अटई इहाकू मारी निश्चिंत होइबी जे मोहि एते विचारी से मारी बाकु सज हेला श्री विष्णु शरीर कन्या एक प्रकटिला अति रूपवती से ही सौभाग्यशालिनी दिव्य अस्त्र शस्त्रे सुसज्जित से हु पुणी हरिंक अंशरु जेणु होइछे उत्पन्न अत्यंत बल ताहार महापराक्रम दानवराज सहित युद्ध इच्छा कला महातेज भरे एक हुंकार से देला से हुंकार तेजे दैत्य भस्म होई गला महाप्रभुंकर मध्य निद्रा भग्न हेला देखिले दानवराज भस्म होइअछि रूपवती कन्या एक उभा होइअछि पचारिले हरि ताकू किए भस्म कला ताहा शुणी कर जोड़ी कहि से बाला आपणक शरीररु उत्पन्न होइली हुंकार तेजरे ताकू भस्म करिदेली इहा शुणी महाप्रभु हेले आनंदित बोइले सुशीले तुमे कल जेउ कृत्य अति प्रसन्न होइली तुम ठारे मोहि जहा इच्छा बर माग निश्चय देवई एकादश इंद्रिय को तुमे तृप्त कल आजि ठारु एकादशी नाम को बहिल एकादशी कहिले क शुण भगवान आपण होइले जदि मोठारे प्रसन्न दया करी एही बर दिय दयामय व्रतराज करंतु हे होइण सदय एकादशी तिथि रे मु होइली जनम एही दिन उपवास करिब जे जन तुम भक्ति रे जेहु पालिब ए व्रत सर्वसिद्धि प्राप्त होइब मुक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होइब एतिकी करुणा प्रभु मोठारे करिब नारायण बोइले क शुण गो कल्याणी लोक कल्याणर बर मागिल गो जानी अभीष्ट पूरण तुम होइब शुभ दे आजि ठारु तुमे मध्य हेल बर प्रदे श्रीकृष्ण कहती शुण आहे युधिष्ठिर एकादशी प्रफुल्लित पाई एही बर कृष्ण शुक्ल रे किछि जे भेद न रखिब भक्ति भरे बेनी एकादशी पाळुथिब आहे धर्मराज आउ एक कथा शुण त्रिस्पृशा तिथिर कथा करुछि वर्णन सूर्योदय समय एकादशी थिब ता सहित द्वादशी जे पूर्ण भोग हेब त्रयोदशी होइथिब पुणी अंत काले एहाकू त्रिस्पृशा बोली जानी थाओ भले त्रिस्पृशा एकादशी रे महिमा अनंत नारायणकर अति प्रिय एही व्रत गोटिए त्रिस्पृशा जेहु करई पालन सहस्र एकादशी रो पुण्य पाए जान तृतीया षष्ठी अष्टमी एकादशी पुण चतुर्दशी तिथि जदि पूर्व तिथि ऋण संजोग होइले उपवास न करिब पर तिथि युक्त हेले अवश्य पाळिब सूर्योदय समय एकादशी थिले व्रत करिब से दिन शुण सुचित्तरे एकादशी समव्रत नाही ए संसारे ए व्रत पालन करी भवुतर नरे
ଏ ପବିତ୍ର ବ୍ରତେ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାରାୟଣ, ସେହି ନାରାୟଣ ପାଦେ ସୁନୀଳର ମନ, ସେହି ନାରାୟଣ ପାଦେ ସୁନୀଳର ମନ। ଭକ୍ତବତ୍ସଲ ଭଗବାନ କି ଜୟ। आज पे एतिकी। जय श्री राम।